Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi guys. Hari ini saya mau mukbang bakso cuangki yang lewat guys. Tuh guys, pedesnya mantep pokoknya nih guys. Cuangki, ada bakso, ada pangsitnya, pokoknya mantep deh guys. Cuangki guys, ditambah nasinya guys. Pokoknya mantep nih guys cuangkinya. Baksonya guys. Pedesnya mantap nih guys. Guys, mantep kan. Wih, nih guys, mantep pokoknya. Apalagi ditambah dengan kacang atom guys. Mantap nih guys, tuh tambah kacang atom, panas pedes guys. Pokoknya endul, ini mah endul banget. Mantap pedasnya tuh guys. Baksonya guys, ditambah sukro atau kacang atom guys. Oke guys, segitu aja dulu ya. Nih guys, bakso cuangkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys cuangkinya, pedasnya, tambah ini guys kacang atomnya atau sukronya guys. Mantap guys. Pedes banget nih. Tambah pakai nasi guys. Pakai nasi, siniin pakai airnya guys. Tambah baksonya guys. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget guys. Alhamdulillah.